4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। যে সমস্ত মানুষজন নিজেদের রাতারাতি বাবা চেঞ্জ করে নেয় তাদেরকে আমরা কি বলি? তৃণমূল বলি। ভোটের আগে একজন বাবা, ভোটের পরে একজন বাবা। দেখুন রিজু দত্ত কি বলেছিলেন শুনুন। প্রথম माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। তো দেখলেন আপনারা রিজু দত্তের বর্তমান অবস্থা। এভাবে কোনো কেউ আইপিএস অফিসারকে থ্রেট দেয়? আইপিএস অফিসারকে থ্রেট দিয়েছে, এখন ওর পেছনের তারটা কেটে গেছে। পেছনের তারটা কেটে যাওয়ার পর ওর ভীষণ ভয় ধরে গেছে। এক তো তৃণমূল থেকে বরখাস্ত হয়ে গেছে, এখন বিজেপিতে আসার জন্য অনেক চেষ্টা করছে। শুভেন্দুবাবুর পাটা এখন চাটবে, তারপরে রিজু দত্ত বিজেপিতে আসবে, মানে পরে, এখনো 2 বছর পর আসবে।